भिडियोटी साहू भाउजों उपरे आसंतु देखिबा। वन शॉट कौन वन शॉट 90,000 किए गोटे पछरू कहलानी साहू भाउज 90,000 कौन किछि बुझी हेलानी 90,000 वन शॉट शॉट को 90,000 लो बोपा आमे ब्रह्मचारी लोक एथरे मुंड पुरेया नहीं आगु को देखंतु भाई की कथाबार्ता होचे 90,999 जो फिर कहले 90,000 90,999 ଟଙ୍କାଟେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ। ଭାଉଜ ତମେ କଣ ହେଇଛ ମାନେ ନଙ୍ଗୁଳି ନମ୍ବର 1। ହଉ ହଉ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଯିବା। ତମେ ମୋ ନମ୍ବର ରଖ କଲ୍ କରିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ। ତମର ମୋର ହେବା ହଉ ହେବା ଆଉ ଦେଖା ତ ଭାଉଜ ତମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ହଉ ତମ ଭିତରେ ଏତେ କଳା ବହୁତ କଳା ଅଛି। ତମେ ମାନେ କୋଉଠି ଗାଣ୍ଡି ମରେଇବ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପିଲା। ମୋ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି କିଛି କହିବା ପାଇଁ। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ମୋର दिने स्टेज उपरे खराब नृत्य करिकिरी ओडिशावासी को क्षमा मागुथिले। ये आज निज लाइव रे केमिति या कथार्ता होउचंती निश्चिंत देखि पारथुबे। भिडियोटी को शेयर करंतु। जय जगन्नाथ।